Hello og karon guys naa na ta karon sa Indomingo G Araneta Avenue gikan ta og BGC. Survive ra sig gyapon ning ato ang gas ani bisan og gamay na lang kay nakabantay ko ganiha. Ubay-ubay pa man pagdulong na ako dito sa BGC dayon pag uli mo may na akong nakita nga nag-warning na di nagdiretso-diretso lang ko pagpauli. Hantod nga nakaabot na gihapon ko diri. Naata karon sa Indomingo corner to ng Giaraneta. Mo ni ang Giaraneta Avenue. Pag liko nato sa Giaraneta Avenue kaliwa, makita nato din ang SM Santa Mesa. Dayon mao ning kasada padulong ni siya og Caloocan. Mao ni siya gitawag og Giaraneta Avenue. Ang sumpayan niya diretso ra ni siya Sergeant Rivera. O mara to. Bye. Nara ang SM Santa Mesa. Ayun, Skyway sa taas. Kanang building mo na ay building SM Mesa na siya. Kanang intersection diha og mawa diri kas to mo na padulong og Cubao dayon og diri bukas wala padulong po na og Divisoria or Recto. Okay.